Dobrodošli u još jednu epizodu gdje ćemo pričati o vrlo važnoj temi. Kolika je površina bašte potrebna za jednu četvoročlanu porodicu? Iznenadit ćete se da vam uopšte nije potrebna velika površina, već samo nešto malo znanja. Iznenadit ćete se da površina bašte za četvoročlanu porodicu ne mora da iznosi više od 100 kvadrata. Ukoliko dobro organizujete tih 100 kvadrata i tekako možete proizvesti količinu hrane koja je potrebna tokom sezone i u zimskom periodu. Za početak je potrebno da ispunite 4 elementa. Jedan od njih jeste da ste u nudl sistemu, dakle ovo što vidite oko mene, jer to vam obezbeđuje kontinuitet setve i sadnje. Jedan od najvažnijih elemenata jeste sam početak, kvalitetna parcelizacija. Ovo je školski primjer bašte od 100 kvadrata, u sebi ima 18 permamodela, u pitanju su drugačije analize, dakle 18 potpuno različitih analiza, 18 mogućnosti da se postigne dinamika 5 do 7, što znači da se na ovoj površini može ostvariti kontinuitet setve i sadnje, turnusa i sortnih turnusa. Tako da ova bašta od 100 kvadrata koja se vrlo lako postavlja može da bude hranitelj porodice od 4 člana. Kada ste napravili dobru parcelizaciju u kojoj imate mnogo kultura na jednom mestu, sada je bitno da razmislite šta od tih kultura koje su vam potrebne u velikoj količini možete da izmestite iz svoje bašte i da uzgojite na travi. Nećete verovati, uvijek postoji neki ćošak imanja gdje se može uzgojiti na travi, a postoje kulture koje fantastično uspevaju na travi. Tada je naša bašta od 100 kvadrata dobila mnogo prostora za kulture koje se ne mogu uzgojiti na travi. Za početak potrebno je izmestiti krompir iz svoje bašte. Krompir zauzima zaista puno mesta, a neophodan je u domaćinstvu, neophodno je tokom čitave godine, puno se koristi, svako domaćinstvo koristi puno krompira u ishrani. Prema tome, ako izmestite krompir na travu, a trave uvek imate dovoljno, ako ne kod sebe, onda kod komšije, dobija se veliki prostor, dobija se prostor za one kulture koje se zapravo ne mogu uzgojiti na travi. Još jedna od kultura koju možete uzgojiti odlično na travi je tikva. Ako izmestite tikve koje se zaista lozaju i imate ogromnu zonu pinciranja u svojoj bašti, vi ste dobili na prostoru za kulture koje ne mogu na travu. Batat fantastično uspeva na travi, zapravo uopšte ga nije potrebno ubacivati u baštu, jeste da je deo projektnih sistema. Ali ako govorimo ovdje o četvoročlanoj porodici koja želi da se hrani sa 100 kvadrata, onda se trudimo da maksimalno izbacimo sve ono što se može isključiti iz same bašte i staviti negdje na travu u okruženju. To zapravo može da bude jako fina estetska priča. Na travi još možete odlično uzgojiti tikvice. Potrebno je samo da uslovite travu u jedno gnezdo i to je to. Ubacite seme, tikvice sve same rade. A tikvice zaista kao grmovi zauzmu veliku površinu u samoj bašti. Dakle, već smo nekoliko kultura izmestili iz bašte. To je već dobar početak. Vrlo važne su zapravo sorte, jer pravilnim izborom sorti dobijate mnogo na prostoru. Kada je u pitanju izbor sorti, navešću vam samo jedan primjer koji može biti ključan u bašti. Izbor visokih boranija, visokih pasulja u odnosu na niske boranije i niske pasulje. Zašto? Zato što sve te kulture zapravo zauzimaju isto mesto. Kada sejete visoke boranije, vi sejete u jedno gnezdo 5 zrna na 30 cm. Jednako se seju i niske boranije. Ono što je razlika, visoka boranija će dati ogromnu količinu plodova iz te jedne kućice. Za razliku od nje, niska boranija će dati svoj maksimum i sada ćete vidjeti tu razliku. Recimo da je ovo što vam pokazujem jedno gnezdo. To gnezdo može da da pa gotovo čitavu gajbu boranije. Za razliku od njih, niska boranija
će vam iz jednog gnezda dati obrok. Vidite, ona je sada u punom rodu. Ima je zaista dovoljno, ali da biste napunili čitavu gajbu potrebna je ovakva površina. Ovdje je duvo jak vetar, oborio je što, ali jesenja zona svakako završava, ovih dana imam berbu. Ali ono što je najvažnije, ova površina daje punu gajbu, a sa druge strane visoka boranija iz eventualno 2 gnezda, pa često i samo jednog, daje punu gajbu. Pogledajte koja je to razlika. Površinski dobijate na prostoru i onda možete saditi druge kulture. I konačno, možda najvažnije jeste dinamika smene kultura na vašim gredicama. Ako ste vidjeli da parcelizacija iznosi 18 gredica, zaista možete da obavite tako dinamičnu smenu kultura da uvek imate dovoljnu količinu hrane. To ću vam pokazati na primjeru jedne gredice, ali vam generalno dajem savjet. Onaj koji ima puno sadnica, on je kreativan. Svaki prostor se može napuniti salatama i upravo kada uberete tu salatu, u svako gnezdo možete da ubacite seme niske boranije i to vam je već obrok. 1 grm niske boranije je obrok za vašu 4-članu porodicu. Analiza prve gredice koju ćete vidjeti u bašti izgleda ovako. U rano proljeće tu je bio grašak i krompir. Bilo je tu i salate, ali ovo su bile glavne kulture. Nakon toga, 15. jula, postavljena je jesenja zona, jerusalimska puterica na metar i tikvice po sredini. I sada je to uklonjeno i postavljena je zimska zona, praziluk, blitva, kelerabe, cvekla, rotva, salata. Ovdje sa strane mogu da ubacim šta god imam od viška sadnice. Kao što vidite, smena kultura na jednoj gredici, kontinuitet setve i sadnje. Ovo je upravo ta gredica koju ste vidjeli na analizi. Rano prolećna zona, grašak, krompir, salate. To je oboreno, ubačena je jesenja zona, dakle imamo jerusalimsku putericu, tikvice, skoro sam ovdje ubacila kupusarice. Sada pogledajte kako ovo izgleda i uskoro će doći do promjena. I vidite sada, ta gredica je obrana, raščišćena, tu sam skinula tikvice i visoke boranije. Imam nosače za narednu godinu, ostale su neke kupusarice, radič, idu sada nove kulture. Ono što sam ubrala jeste puna gajba visoke boranije. Vidite kako su to lepe, jerusalimske puterice i gazela su divne sorte, zapravo to je jedna te ista sorta, sada ću imati posla oko toga, ali nadograđen prvo model nakon par dana ide dalje u presadnju i sada ćete vidjeti zimsku zonu. I vidite sada, prvi model je pao, posađene su zimske kulture i ovo je sve konvertovano u zimsku zonu koja ostaje do ranog proleća. I dalje ako mi kažete da nemate dovoljno sjena ili trave, ovo je komšina livada koju sam pokupila, njima nije bilo potrebno, meni treba. Dakle, resursi su svuda oko vas.